hujan-hujan sore-sore gini mah enaknya ngebaso lagi atuh. Si Kami mah mau ngebaso lagi di baso langganan si Kami tah baso Garut ieu nu ngaranna teh baso akur Garut. Walaupun ngaranna aya Garutan oge tapi anger ieu mah di Bandung anu nyieun ngeunahna naon cing di dieu mah mis dasem barudak terus baso na teh bener-bener ngeunah pisan sama lagi make cili oil. So pasti si Kami mah resepna baso cincangna karena bener-bener loba pisan si eusiana teh tongpo di bihun togean ame bener-bener tambah seger. Buat para pecinta tulang kalem di dioga ya tulangan jangan lupa di mis dasemin dulu terus di cili oilan lagi biar tambah lada atuh ya. Pasti makan teh ulus yang langsung muncrat kayak gitu bener-bener enak pisan si isian cincangan dagingnya teh bener-bener banyak banget terus bener-bener melimpah. Si adonan baksonya teh bener-bener berserat terus berdaging wah pokoknya di bener-bener ngena pisan apalagi dibumbuin mis dasem kayak gini itu kuahnya juga sampai menyala gitu. Jangan lupa suruput juga si bihunnya. Wah ini mah tuh bener-bener udah enak pisan bihunnya disuruput pakai kuah mis dasem kayak gini. Wah bener-bener top mantap the best ini mah. Kamu ada ieu lamun dikurupukan mah wah geus bener-bener ngena pisan ieu mah.